Gawa kami ng kubo-kubuhan, tambayan. Ayan, nabubungan na. Sa linggo ulit. Pag walang gawa. Didingdingan na at saka sahig. Ayun, guys, gusto ko yung tambayan dito kasi mainit. Yan guys, lipat ako sa akin. Tapos yun guys, tinadyote ako pag ano ng upuan doon. Yan, yan. Okay, doon ko yun guys, upuan. Ayan. Saktong tambayan kasi mainit. Siya guys. Excuse me. Ayan. Siya. Ayan. Ayan, saging no. Ayan po. Ayan, sana. Ayan. Saging. Siya guys. Ayan. Konti na lang. Sa linggo ulit. Guys, yung ating update guys ng ating kubong ginawa ng isang linggo. Tingnan mo, medyo natapos na guys. Oh. Yan oh, may bisita na guys. Oh. Yan, may upuan na guys. Tapos yan oh. Yun. Kubo na oh. Yung sa kabila guys, dingding. Yung binakuran natin to guys oh. Yan. Yan guys oh, yan. Medyo magandang tambayan na guys. Sobrang init kasi. At inuman pag may time. Yan guys oh. Mas parang William oh. Yan. Yung isa naman guys, mahihain sa camera guys. Ayan. Ayan guys. May bubong na guys. Sa sunod linggo dingdingan na natin guys. Hindi talaga kaya. Naubusan ng materialis. Yan. Yan guys oh. So guys, update ko lang sa sunod linggo guys. Yung ating dating kubo guys, yung ginawa nung nakaraang linggo. Ayan na, tapos na guys oh. Ayan, may mga solar na guys oh. Maliwanag na siya guys. Yan guys oh. Ngayon gabi dito tambayan ho namin guys. Pag sa araw napasok ko kami sa trabaho. Pag sa gabi, yan dito kami ngayon. Dito kami maghahaponan guys kasi nagluluto yung asawa ko guys. Yan yung kalan ho ginawa guys, yung saingan yan. Yan guys. Yan, hindi pa tapos, hindi pa nabubungan guys yun. Pag araw na linggo dito kami. Yan. Sa sunod linggo na naman yung guys yan. Tapos na siya guys. Yan, may doyan sa loob guys. Pahingaan lang guys. Kasi mainit kasi sa bahay guys. Yan, dito. Medyo malamig, malakas ang hangin guys. Yan. Siya guys oh. Dala kaming kalan. At mayroon pang lutuan doon guys. So yan. Sa kahoy, abuhan wala pang bubong. Guys, yan loob guys.